Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, good afternoon. Hi Miss. Good afternoon Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. You are ready to join my class today? Yes Miss. Okay, great. Before we start our lesson, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, class, do you know what the material today? Yes Miss. Announcement text. Okay, good. We will now learn about announcement text. Discussion today, point 1, the definition of announcement text. So, do you know about announcement text? Teks pemberitahuan. Yes. Announcement is written for verbal agreement in public using formal or informal words containing information about events that have occurred or will occur so that the general public knows what, whenever, and where an event will be conducted. For example, school competition, info, reunion information, company name change, and so on. Materi selanjutnya yaitu social function. Di sini terdapat fungsi sosial dari announcement text, yaitu give information and about the event to vacancies, new enrollment, new admissions, and so on. And then about the language feature. Jadi biasanya teks announcement ini terdapat ciri-ciri kebahasaan, yaitu yang pertama tentang tesis. Biasanya di dalam announcement text terdapat simple present tense dan simple future tense. Simple present tense yaitu is a form of verb to facts, habits, or event that occur at this time. Dan simple future tense is a form of verb that used to express that an action occurs in the future spontaneously planned. Jadi, announcement text berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi, sehingga masyarakat umum tahu kapan di mana peristiwa itu akan terjadi. The next, the generic structure, language feature, and social function of announcement text. Jadi di sini terdapat struktur umum yang biasa digunakan dalam teks announcement. Yang pertama, stating purpose. Jadi stating purpose ini yaitu state the purpose of the event. Jadi untuk menuliskan apa tujuan dari announcement tersebut. Untuk menuliskan apa tujuan dari teks pemberitahuan itu. Selanjutnya stating day and date. Dan untuk stating day and date ini menuliskan hari dan tanggal. So, this is to state about when the event will be held. Yang C, stating place. Kalau stating place ini digunakan untuk menentukan tempat di mana event ini akan dilaksanakan. Dan terakhir, informing sender. Kalau untuk informing sender ini jadi announcement text berisi informasi tentang peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi, sehingga masyarakat umum tahu kapan di mana peristiwa itu akan terjadi. The next, the generic structure, language feature, and social function of announcement text. Jadi di sini terdapat struktur umum yang biasa digunakan dalam teks announcement. Yang pertama, stating purpose. Jadi stating purpose ini yaitu
State the purpose of the event. Jadi untuk menuliskan apa tujuan dari announcement tersebut. Untuk menuliskan apa tujuan dari teks pemberitahuan itu. Selanjutnya stating day and date. Dan untuk stating day and date ini menuliskan hari dan tanggal. So this is to state about when the event will be held. Yang C, stating place. Kalau stating place ini digunakan untuk menentukan tempat di mana event ini akan dilaksanakan. Dan terakhir, informing sender. Kalau untuk informing sender ini menginformasikan siapa yang menulis atau yang mengirimkan teks announcement ini. So it is about who is organizing about the announcement and who is the person normally contact. Maksudnya di sini siapa sih yang mengatur announcement ini dan kepada siapa kita bisa mengkontak event yang akan dilaksanakan dalam acara itu. Materi selanjutnya yaitu social function. Di sini terdapat fungsi sosial dari announcement text, yaitu give information and about the event to vacancies, new enrollment, new admissions, and so on. And then about the language feature. Jadi biasanya teks announcement ini terdapat ciri-ciri kebahasaan, yaitu yang pertama tentang tesis. Biasanya di dalam announcement text terdapat simple present tense dan simple future tense. Simple present tense yaitu is a form of verb to facts, habits, or event that occur at this time. Dan simple future tense is a form of verb that used to express that an action occurs in he features spontaneously planned. Dan sekarang kita masuk ke contoh announcement text, yaitu so you can read and analyze the generic structure, some social function, and language feature this announcement. Okay, class. Now I will explain about the result announcement text. Yes, Miss. Language feature. Jadi, language feature adalah yang saya temukan yaitu please join us in celebration graduation. Okay, good. Jadi di sini menggunakan simple present tense. Untuk social function? Yes. Social function yaitu tentang menginformasikan party celebration. Okay. Yes, correct. Jadi social function di sini untuk memberikan pemberitahuan tentang graduation party atau perayaan tentang kelulusan sekolah. Dan untuk generic structure-nya, generic structure yaitu yang saya temukan stating purpose-nya to announce about graduation party celebration. Yang kedua, stating day and date we can find that the event will be held on Saturday 17 September 2020. Kemudian stating place-nya yaitu at Hall Jalan Hasanuddin nomor 50 at Mualaf City. Dan terakhir informal sendernya
contact person that be contact is Febrina. Jadi orang yang bisa dihubungi itu Febrina. Oke, good, excellent. Jadi sesuai yang dikatakan Husnul tadi, stating purpose-nya yaitu about graduation party celebration. Selanjutnya stating date and day yaitu pada Sabtu tanggal 17 September 2020. Kemudian stating place-nya yaitu di SCBD Hall Jalan Hasanuddin nomor 50 Molek City. Dan terakhir informal sendernya yaitu Febrina, kontak yang bisa dihubungi. Okay, my conclusion about material today. Announcement di sini suatu pemberitahuan untuk menginformasikan suatu event di khalayak umum, dan di sini terdapat tipe announcement text yaitu public service, promotion, graduation, and wedding, and also job vacancies. And then there are generic structure of announcement text yaitu setting purpose, stating state and date, setting place, and is informal sender. And the language feature yaitu tadi sudah dijelaskan ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam announcement text, yaitu menggunakan simple present dan simple future tense. And the last social function. Jadi fungsi social announcement text yaitu untuk menginformasikan suatu kejadian atau satu event yang akan datang, yang akan datang. Okay. And the homework is each of you have to make announcement. It free to make promotion, graduation, or the announcement. Okay, Miss. Okay, and then for the next material is recount text. So you can searching about recount text in Google or internet. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.